Balimao, très urgent. Billet mercredi 20 juillet 2022. Malien Tchena Muso Demiseni Makoroba. Ka nyafo nyena, ambe président Assimi fo maréchal Assimi, ka ministre Nyamokoba Genga Bouy. Amba fo bravo au maréchal Assimi. A djaranye bi a djaranye sini, ambe président Assimi fo. Ambe yerewolo déboussiran par fo, parce que yerewolo wula ka jo, kofo ministre katara. Alhamdoulilah aujourd'hui, ministre Gena. Amba ministre Nyamogo Gena, je m'excuse. Ministre Rema Gen Folode. Ministre Nyamogo Gena. Ambe yerewolo déboussiran par fo. Parce que yerewolo tara lettre di bi, ni fana kera bi. Donc vraiment, chapeau au mouvement Yerewolo Déboussé Rempart. Amé Malien den bela jelen fo. Mali mouvement wula ka John Nkola amba bela jelen fo. Donc ka nyafo Malien den bela jelen ngena ambe rom na ko bi. Che Guevara kuma do fo. Président Assimi ima ali bara damine folo. Ni sokono kofe jugu kenema jugu gen ni ma wuli ki jo ki occuper sokono jugu la ka bara e to ka jeni. Iye français ambassadeur gen président Assimi amba fo bravo. Iye Francis Sourassou gen amba fo bravo. Ye ministre Nyamogo gen ala ko ke ministre yɛrɛ fana gene ambi fo ki bargada mais président Assimi Che Guevara mu non ni Fidel Castro révolution ke Cuba ka fanga marabe san bi duru bo bi fanga bobolo ni ayo olu sera ka sisi olu ye baraka ni idéologie dodi ko ni marfa bi bolo kisɛ tambe marfa kono ibe kisɛ kelen de ci kɔfɛ jugu la ka kisɛ kɔnɔntɔn ci sokɔnɔ jugu la mais Assimi e kɛlen bɛ ka sokɔnɔ jugu to indi o ye fiɛba de ka fanga la ne kɛni b'a fɔ ne kɛni tɛna sega fɔli la peut-être don dɔ la ala kana to mɔgɔ ko tiɲɛ di ne ma parce que o tɛ hɛrɛ ye Mali ma mais ala deli ala ka to i ka nin kuma in lamɛn sokɔnɔ jugu ka jugu ni kɛnɛma jugu ye siɲɛ 1000 a ye minisima mun gɛn o jeune dɔw bɛ Bamakɔ kɔnɔna na u dogolen tɛ u tɔgɔw dɔnnen don u jamu dɔnnen don olu bɛ bɔ don o don ka ni minisima kelen de publicité kɛ awa alu gɛnni mun filɛ nin ye ali minisima gɛnni mun filɛ nin ye a dɔw bɛ t'u sigi ka radio sow la k'u dabarabaw waga k'a bɔ k'a essayer k'u bɛ minisima porte-parole mun gɛnna ko minisima porte-parole mun gɛnna u b'a essayer k'u bɛ taga o défend cogoya dɔ la président Assimi i ye lebu mun da tubabuw kan ne y'a tɛ président na Afrique mun y'a kɛ dɛ hali Modibo Keita ma nin kɛ hali Thomas Sankara ma nin kɛ hali Karafi ma nin kɛ i ma Karafi laban cogo ye président Assimi sokɔnɔ jugu de ka jugu mɔgɔ ma walayi ala nin jugu o ka jugu ni kɔfɛ jugu ye mais e bɛ ka ɲinɛ sokɔnɔ jugu kɔ to i bɛ ka hinani nin fɛngɛ o hinani no fɛn o da to Modibo Keita gɛnna ka bɔ fanga la a ka fanga kila la a t'a da kɛra cogoya min na président Assimi anw bɛ fɛ i ka fanga ka ɲɛ de an bɛ k'i dɛmɛ hɔrɔnya ni danbeya ni tilelenya kɔnɔna de la wallahi minnu bɛ ka ministre défend don min na ninnu bɔra k'u jɔ ko mercenaires tɛ u kuma n'u ka radios la k'a essayer k'u bɛ Mali ni Kɔdi u bɛ ka manamanakan sugu bɛɛ fɔ bon ninnu de bɛ courage di toujours juguw b'a essayer k'u b'u tenter aw la mais aw ɲɛ t'o la ne t'a dɔn aw sirilen de don wa fɛn fɛn don ne kɛn t'a dɔn mais wallahi n'i y'a ye révolution jamana fɛn fɛn y'i kɔ don tubabuw la président Assimi kuma filanan ye jumɛn ye lettre sɛbɛn k'a fɔ k'i tɛ ministre ko la bilen lettre sɛbɛn dɔrɔn k'i tɛ ministre ko la bilen u bɛɛ ka taga ka ban ka dugu la an bɛ lafiya o la c'est très simple a ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye an kɔni b'i fo an bɛ Yerewolo Déboussé Rempart an b'o fana fo baara taabolo ka ɲi mais an bɛ mun ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna an bɛ sigi kuma in kan an b'a répéter an bɛ segin a kan président Assimi mɔgɔ tɛ ɲinɛ ɲimi ka dɛsɛ k'u kala la Fidel Castro Che Guevara ko ni marifa kisɛ ni marifa b'i bolo kisɛ 10 b'a kɔnɔ i bɛ kisɛ 1 dɔrɔn de ci kɔfɛ jugu la kisɛ 9 i b'o ci sokɔnɔ jugu la mais e kɛlen bɛ ka sokɔnɔ jugu to bajanbilaya la u bɛ k'u da sago fɔ mɔgɔw bɛ fana minnu y'u ka complices ye minnu bɛ k'u protéger minnu mɛnɛ e ka mɔgɔw minɛ a bɛ ka a sariya tigɛla dɔw kɔnɔ n'u ye e ka mɔgɔ dɔw minɛ a bɛ na fɔ u ye trophée de tɔnbɔ an ɲɛ bɛ dɔw fana bɔlen na ko Segu Tunkara ko dɔrɔn ko Assimi ka kɛ candidat ye a dɔw fana wulila mankanci la u ma ɲa ye u taara ko Sky Mali ye plainte donné contre la o kɛra nkalon ye u taara u nɔrɔ activiste dɔw la ko ne ko dɔw ka mobili dilanna ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ activiste dɔw ka mobili dilanna mɔgɔ si tɔgɔ ma fɔ yan yɔrɔ la ni min sɔminen b'i yɛrɛ ma sa n'an ka sigi toi mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ ni min sigalen b'i yɛrɛ i bɛ ne wele de kɔrɔ ko di compte ne ma i na ko min ma n b'a fɔ n ko min ma ni n ko t'i ma n b'a fɔ n ko t'i ma a dɔw fana wulila tuguni u y'a ye o si ma marché u bɔra sisan nɔ k'olu ye sɔrɔsiw ka défense tabaga de ko ni mɔgɔ fɛn fɔ Assimi ninnu ma k'olu bɛ plainte don contre la k'olu bɛ plainte donner contre la n'an ma plainte donner contre la o tɛ halalaw ye bilayi talayi jahili minnu wulilen b'o o ko kɔrɔ la sisan n'an ma plainte da o tɛ halalaw ye n'a y'o hɔrɔn de n'a bɛ sɔrɔsiw défense tali la un d'abord mɔgɔ bɛ Bamakɔ kɔnɔ et puis mɔgɔ minnu bɛ ka nin kuma fɔ olu ko k'u bɛ transition de fɛ dɛ non seulement Assimi ka candidature ko fara fa donn'u la u wulila ka ne buruja mais u t'a dɔn ne bɛ ka kuma u bolo ko ne bɛ kuma n kun fɛ quoi
u tɛ ci dir'u ma o la o tellement o bɛ ne kɔ u wulila tuguni ka kuma filanan jumɛn fɔ ko ne bɛ ka nkalon dɔrɔn mɔgɔ dɔw la est ce que ne ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ko karisa sɔrɔsiw ye ka mobili falen ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔw de dɔw de bɛ ka kule fan bɛɛ ka buni bɛɛ fɔ ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ o ne tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ mɔgɔ min ka mobili dilanna tigi b'a yɛrɛ dɔn fana kuma banna pewu six barabila o mu bɔ ko ne bɛ to ka dɔ fɔ sɔrɔsiw ma k'olu bɛ plainte don ne contre la n'aw ta ye sɔrɔsi ko kɛlɛ n'aw ma plainte dɔn aw tɛ halala ye n'aw ye hɔrɔn yɛrɛwoloden de c'est des petits escrocs ye u tɛ sɔrɔsi ko kɛlɛ la dɛ bɛɛ nana ne sɔrɔ sɔrɔsi ko kɛlɛ in na coup d'état kɛra bon jɔn fɔlɔ bɔra ka sɔrɔsiw défend ne contre IBK coup d'état filanan kɛra jɔn fɔlɔ bɔra ne e b'i jɔ k'e bɛ sɔrɔsiw fɛ ka tɛmɛ ne kan hali sini Asimi filila Segu Tunkara bɛ bɔ k'o fɔ cɛ si tɛ se ka ne balo la n'aw ko k'a bɔ k'o kɛlɛ de k'a bɛ parce que i b'a dɔn dɔw bɛ place ko kɛlɛ de la dɔw bɛ ye ko kɛlɛ de la dɔw bɛ taɲini ko kɛlɛ de la ne y'a caman dɔn n ye n daji to a caman kunkolo la n'a caman jɛra n y'a caman bila mais bi yɛrɛwolodenw hɔrɔndenw yɛrɛwolo debout sur l'empare M5 RFP Mouvement Victoire et Gouloir la CPM de Dr Alain Bokoum le groupe GPM groupe patriote du Mali olu bɛɛ de bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi k'an bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ an b'o baara de la union de bɛ yen minnu tɛ union fɛ comme Segu Tunkara bɛ ka union ko kuma fɔ il faut qu'an ka Segu Tunkara sen kari ka bɔ yen an ka diaboliser ka kɛ fɛn bɛɛ ye mais ala ye fɛn mun da mɔgɔ si se t'o la ni ne Segu Tunkara bɛ ka ko kɛ ko dogolen na k'an dogo kɔfɛ ala kana n sutura fo n'a ka sɔrɔ n tɛ Tunkaraden halala de mais ko bɛ laban tiɲɛ de ma a dɔw nana e ko k'e bɛ transition fɛ ni ne ko n ko mobili moteur dilanna ni e sigalen bɛ i tɛ n wele u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na zizani créer ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na nafigiya ni jahiliya la mɔgɔ bɔra Mali kɔnɔ minnu ko l'armée ne monte pas en puissance escroc groupe minnu bɛ ka bɔ ko an bɛ sɔrɔsiw de kɔ mɔgɔ tɛ fɛn fɔ sɔrɔsiw ma hali sini dɔ bɛ fɔ Asimi ma n'a Asimi filila sini mɔgɔ fɔlɔ bɛ bɔ ka fɔ Segu Tunkara di hali sini ne b'o kɛ n b'a kɛ a ka ɲa di awa sɔrɔsiw mɔgɔninfin jugu fɔlɔ ye mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ min bɛ tugu i kɔ i ko saga a bɛ bɛɛ kɛlɛ i nɔfɛ a bɛ bɛɛ gɛn ka bɔ i kɔ awa i bɛ kɛ gɔn kelenna ye o ye jugu fɔlɔ ye e ka fɛn bɛɛ ka ɲi maga tɛ kɛ e la ale ɲɛna o ye nafigi de o ye taɲinina de i jugu filanan mɔgɔ min bɛ bila i kɔ a t'i ka ɲuman fɔ a b'i buruja o ye jugu filanan ye i nin ye mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ min b'i fɛ mais ni filila a b'a fɔ o de ye hɔrɔn ye o de ye yɛrɛwolo ye awa se o tigi tɔgɔ de ko Segu Tunkara yɛrɛwolo filɛ hɔrɔn sigilen filɛ ne bɛ sɔrɔsiw kɛlɛ mais ni problème bɛna s'u ma dɔrɔn ne bɛ wuli k'u défend don min na mercenaires cunna vidéoman fɔlɔ jumɛn bɔra ka fɔ vidéo la m'a fɔ publication dɛ jɔn fɔlɔ bɔra ka vidéo kɛ ko mercenaires bɛ aéroport la ne de fɔlɔ y'a fɔ a dɔw ye ne kɛlɛ u ko k'u bɛ sɔrɔsiw kɔ dɛ a dɔw bɔra ko Ivoirien a ye bɔ Segu Tunkara bɛ Ivoirien contre la Arasa ka mɔgɔ m'o fɔ mɔgɔ minnu bɛ transition contre o m'o fɔ mais des escrocs cachés minnu dogolen bɛ transition kɛrɛfɛ k'olu bɛ transition fɛ n'u bɛ ka transition yɛrɛ ɲini k'u b'a ci o mɔgɔ dɔw de bɛ yen u bɛ nin baara la ji jukɔrɔ contre Segu Tunkara ni bɛ mɔgɔ ɲini bi mɔgɔ min bɛ Mali fɛ bi mɔgɔ min bɛ transition fɛ bi i bɛ référence ta Segu Tunkara de kan ou b'a ta Ben de cerveau kan ou b'a ta Alain Bokoum kan a n'a ɲɔgɔnna si caman arrangeur chercheur anw n'a ɲɔgɔnna si caman de bɛ Mali ko kɛlɛ la an tɛ sara kan ka kɛ fana après avoir tout essayé k'olu bɛ plainte don mais mɔgɔ bɔra Mali kɔnɔ ko l'armée ne monte pas en puissance n'a ka kɛlɛ ye sɔrɔsi ko kɛlɛ de aw tɛ taa plainte don minnu bɛ k'a fɔ ko l'armée ne monte pas en puissance minnu ko radar ko tɛ tiɲɛ a tɛ taa plainte don olu contre la des escrocs assemblés k'aw bɛ sɔrɔsi ko kɛlɛ la aw ni ala bɛ sɔrɔsi ko kɛlɛ la n'aw bɛ sɔrɔsi ko kɛlɛ la minnu ko l'armée ne monte pas en puissance a bɛ wuli k'olu de kɛlɛ mais minnu bɛ ka sɔrɔsiw défend bec et âme au prix de leur âme k'a bɛ wuli k'a b'olu kɛlɛ aw kan ka wele maa modèle jumɛn na des escrocs aw an bɔra aw ka yɔrɔ la k'a fɔ Asimi ɲɛna mɔgɔninfin i tɛ ɲinɛ ɲimi ka dɛsɛ a kukala la président Asimi il faut vous assumer président Asimi sokɔnɔ jugu ka jugu ka tɛmɛ kɛnɛma jugu kan i bɛ ka mɔgɔ minnu minimiser ka n'u minimiser président Asimi mɔgɔ minnu bɛ so kɔnɔ Bamako kɔnɔna na n'u bɛ ka bɔ bi ko l'armée ne monte pas en puissance n'u bɛ ka bɔ bi ko non ko nin tɛ sɔrɔsiw ye ko nin tɛ mercenaires ye ko sɔrɔsiw de don ko Asimi Kibeta a dɔw yɛrɛ bɛ ka publication kɛ ko Asimi de taara ko ka taa Togo président deli ka Asimi k'a dénigrer k'a dénaturer aw minnu ko k'a ye sɔrɔsiw ka défenseur tabagaw ye munna ma wuli ka taa plainte d'olu contre la hɔrɔn kolo a tɛ a ɲɛ t'o la o a ɲɛ bɛ Segu Tunkara de la ni nin bɛ sɔrɔsiw la mɔgɔ la première marche pour le soutien aux femmes Mali kɔnɔ Mali kɔ kan crise daminɛ bi a kɛra New York yan anw de fɔlɔ kɛ Amérique yan a ba la France vive l'armée malienne anw de fɔlɔ kɛ New York yan a photo bɛ a bɛ fan bɛɛ n dɔgɔnin bɛ le cerveau y'a fa ka vidéo dɔ la o kɛra k'aw to sinɔgɔ de la des opportunistes a bɛ bɔ bi ka diabolisation sugu bɛ k'aw échouer a bɛ sɔrɔ ka bɔ bi ko non an bɛ plainte tigɛ se n'an ma plainte tigɛ o kuma la tribunal ye aw fa tiɲɛ de ya
aw de taa tribunal so ya aw de taa juge ya aw de taa avocat ya an bɛ ka kɛlɛ mun kɛ aw ni yɛrɛwolo débouché par mouvement victoire et gloire CPM ani M5 RFP an bɛ ka kɛlɛ min kɛ wallahi an bɛ ka juge ka kɛlɛ de kɛ an bɛ ka sɔrɔsiw ka kɛlɛ de kɛ k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ la diɲɛ bɛɛ k'o dɔn ni terroriste taara n'u ye dugu minɛ u bɛ mɔgɔ fɔlɔ jumɛn ɲini o ye kiiritigɛlaw de ko ala ka kiiritigɛ k'olu tɛ tubabuw ka kiiritigɛ fɛ dɛ k'olu bɛ ala de ka kiiritigɛ fɛ juge Sunkalo o ma minɛ ka faga terroriste bolo wa ni mɔgɔ kan ka trophée di anw ma nin kɛlɛ la o ye sɔrɔsiw ani magistrats de parce que ni terroriste ye dugu o dugu minɛ n'u ye magistrats sɔrɔ u b'a faga n'u ye sɔrɔsiw faga u b'a faga ma manteli ka se civil ma n'u ye sɔrɔsiw sɔrɔ u b'a faga n'u ye magistrats sɔrɔ u b'a faga magistrat kan ka bila anw contre la magistrat kan ka bila anw contre la sauf celui qui est en mission sinon an bɛ bɛɛ de ka kɛlɛ la hɔrɔn yɛrɛwolo bɛɛ b'a dɔn an bɛ maliyɛnw de ka kɛlɛ la anw tɛ sara ka bila na dɛ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kɔnɔ ko bɔ i ka vidéo kan a ma deli ka kɛ ni mun y'a kɛ n'i m'a fɔ n tɛ yafi ma je ne suis pas un escroc awa bɛɛ nana ne sɔrɔ ni kɛlɛ kelen de la des escrocs déguisés k'aw ye sɔrɔsiw ka défenseurs ye sɔrɔsiw bɛ ka buruja mɔgɔw bolo aw tɛ bɔ ka plainte dɔ la dɛ aw bɛ ɲɛsin ne de ma parce que dɔrɔn ne bɛ Asimi critiquer kuma dɔw la o tuma Mali sɔrɔsi ye Asimi de ya o tuma Mali ye Asimi de ya Mali ye Asimi kelen da ya awa ni Asimi filila sini ne bɛ bɔ k'a fɔ awa sɛ tɛ bɔ a fan kan mɔgɔ bɛ Asimi buruja la Mali kɔnɔ a tɛ fɛn f'olu ɲɛna o mais c'est des escrocs déguisés ne juguya mɛ ne kɔ minnu les soi-disant escrocs minnu bɛ kɛ minnu na transition kɛrɛfɛ hali musolaka dɔw b'a la la main dans le sac o de kosɔn an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an kɔnɔ jɛya ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ ko n ye nkalon minɛ de walayi tiɲɛ bɛ sara la ka na bi awa ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma yɛrɛwolo débouché par je suis de cœur avec vous bi an bɛɛ bolo de dilen bɛ ɲɔgɔn ma bi an bɛɛ ko de k'an bɛ Maliko kɛlɛ la bi mais bi an bɛɛ ka victoire bɛ ka segin bi minnu tɛ bɛn fɛ minnu tɛ fɛ mɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ ka t'u don viromani lakasa dɔw la ka se ka mɔgɔw dénaturer ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na fara ɲɔgɔn kan tɛ denangolon dɔw arranger dɔw fana bɛ mission de la ka na kini ɲagamiya na ka na bɛnbaliya c'est à dire que bɛnbaliya créer an ni ɲɔgɔn cɛ ils sont en mission Asimi il faut faire beaucoup attention Asimi i jugu ka ca i senkɔrɔ trop Asimi mɔgɔ bɛ dunu ni baara ta k'i fasa da n'i bɛ jugu saraka bɔ a do fɔlɔ ma c'est des escrocs anw de b'a ye yɛrɛwolo wulila ka kɛlɛkɛ fari da est-ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ Asimi fɛ ka tɛmɛ Belle de cerveau kan mɔgɔ bɛ se ka kɛ Asimi fɛ ka tɛmɛ Belle de cerveau kan Belle de cerveau ko MINUSMA bɛ taga de diyagoya ni jɛ mais a tɛ Asimi contre la mais souvent an fana kan ka sira de yira sɔrɔsiw la mais des escrocs minnu b'a la aw de bɛ sɔrɔsiw fɛ ka tɛmɛ anw kan coup d'état première heure la jɔn fɔlɔ bɔra kalama Belle de cerveau jɔn fɔlɔ wele ko coup d'état kɛra Segu Tunkara viremani bɛɛ la jɔn fɔlɔ bɔra ka i ni di ala ma ko coup d'état kɛra Segu Tunkara a bɛ se ka kɛ sɔrɔsiw fɛ ne ya a bɛ se ka kɛ sɔrɔsiw fɛ ne ya voilà des gens u b'an senkɔrɔ mais an bɛ mun ɲɛfɔ a bɛɛ ni ala cɛ an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i hakili to ɲɔgɔn na bɛn a bɛ kɛ tiɲɛ de kan mais ni escrocs b'aw tu la a y'u yira dɛ ni mɔgɔ min bɛ bɛn fɛ bɛɛ ka bɛɛ to yen ne tɛ mɔgɔ contre la dɛ dɔw de bɛ ka ne kɛlɛ parce que dɔrɔn n ko Asimi ka kɛ candidat ye a digilen bɛ dɔw la minnu yɛrɛ bɛ transition kɛrɛfɛ k'u bɛ transition fɛ dɛ a dɔw ye n wele téléphone yɛrɛ la bilahi talahi non Segu Tunkara n kana kɛ tan mais ne tɛ kuma n kun fɛ o n bɛ dan o yɔrɔ dɔrɔn n tɛ kuma wɛrɛ fɔ ka fara o kan je sais pourquoi j'ai dit ça et j'ai dit au meilleur moment aussi ne tɛ bɔ n kun fɛ o a tila ko ne bɛ bɔ n kun fɛ ne tɛ bɔ n kun fɛ o n bɛ dan o yɔrɔ dɔrɔn na hakilima tɔw b'o faamuya u bɛ transition kɔ bilahi talahi u tɛ transition in fɛ a dɔw ko non Asimi kuma man ka fɔ sisan non parce que a man d'u ye de u tɛ fɛ a ka kɛ Segu Tunkara y'a fɔ mais a juguya wulilen bɛ ne kɔ transition yɛrɛ kɛrɛfɛla ka tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kan donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye maliyɛn den si kana décourager bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka Maliko kɛlɛ in kɛ le combat est déjà gagné an bɛ yɛrɛwolo fo an bɛ fɛngɛ fana fo président de la république fo bi bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mouvement victoire et gloire yɛrɛwolo débouché par la CPM de docteur Alain Bokoum ani groupe GPM groupe patriote du Mali ani M5 RFP ala de le symbole de la chasse à Ibeka donc an bɛ bɛɛ fo an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi wallahi ala bɛɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi
bɛɛ bɛ ka Mali yiriwa bi bɛɛ bɛ ka Mali sankɔrɔta bi awa bi an bɛɛ bolo minnu tɛ bɛn fɛ olu de bɛ manamanakan fɔ la kɛrɛfɛ olu de bɛ menaces la kɛrɛfɛ mais a tɛ ɲɛ u bolo ils ont déjà awa bɛɛ tigɛr'u la bɛɛ y'i daji t'u kun cɛmancɛ la Ala ka barika don Mali la